बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इटालियन लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही रहीम और करीम है। और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। थोड़ी देर बाद, अपोको दोपो। अपोको दोपो थोड़ी देर बाद, अपोको थोड़ा कम, दोपो बाद, थोड़ी देर बाद, अपोको दोपो। और कुछ नहीं, नियंते आल्त्रो। और कुछ नहीं, नियंते आल्त्रो, नियंते नहीं, आल्त्रो कुछ और, मज़ीद। शायद ऐसे ही, फोर्से कोजी। शायद ऐसे ही, फोर्से कोजी। फोर्से शायद, कोजी ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके पर। बेहतर था, एरा मेलियो। एरा मेलियो बेहतर था। एरा था, मेलियो बेहतर। बेहतर था, एरा मेलियो। अगर यहाँ जुमला हो कि वो गलत था, तो आप ऐसे कहेंगे एरा माले। गलत था, बुरा था, एरा माले। बेहतर था, एरा मेलियो। चला गया, ए पार्टीतो। ए पार्टीतो चला गया, यानी वो यहाँ से चला गया, यहाँ से रवाना हो गया। पार्टीरे होता है चला जाना, रवाना हो जाना। io parto, tu parti, lui parte। उसके बाद नेक्स्ट है, तुम जाग गए, sei svegliato। तुम जाग गए, तुम उठ गए, sei svegliato। यानी अगर आपने किसी से पूछना हो कि अभी तो बहुत सुबह है, तुम कैसे अभी जाग गए, sei svegliato। तुम समझ गए, hai capito। तुम समझ गए, hai capito। इसका जो सही ट्रांसलेशन है वो होता है हाई कपीतो, लेकिन कभी कभार हाई कपूत भी यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लफ्ज़ भी आप ज़हनशीन कर लें कि अगर आपके सामने कोई इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये कौन सा लफ्ज़ है और इसके क्या मीनिंग हैं। कौन था, की एरा। कौन था, की एरा। मुझे बता दो, दी मिलो। मुझे बता दो, दी मिलो। धीरे कहना, दी मिलो, मुझे कह दो, मुझे बता दो। दो मुख्तलिफ चीज़ें, दुए कोज़े दिवेर से। दो मुख्तलिफ चीज़ें, दुए कोज़े दिवेर से। दिवेर से मुख्तलिफ, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। दुए कोज़े दो चीज़ें। दो चीज़ें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं उन्हें कहते हैं दुए कोज़े दिवेर से। जल्दी से फिर रिपीट करते हैं, तुम जा गए, sei svegliato। तुम जा गए, sei svegliato। तुम समझ गए, hai capito। कौन था, chi era। मुझे बता दो, dimmelo। दो मुख्तलिफ चीज़ें, due cose diverse। दो मुख्तलिफ चीज़ें, due cose diverse। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। बाद में कौन है, की ये दोपो। बाद में कौन है, की ये दोपो। की कौन, दोपो बाद में, यानी तुम्हारे बाद कौन है। दोपो दीते की ये। दोपो दीते तुम्हारे बाद, की ये कौन है। बाद में कौन है, की ये दोपो। आगे आओ, वियनी अवांती। आगे आओ, वियनी अवांती, यानी अगर कोई शख्स थोड़ा दूर खड़ा है तो आप उसे करीब बुलाना चाहते हैं तो आपने उसे ऐसे कह के बुलाना है, वियनी अवांती, तुम आगे आओ। या कोई शख्स दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है लेकिन दरवाज़ा खुला है तो आपने उसे ऐसे कहना है कि वियनी अवांती, आगे आओ। हाँ यकीनन, क्रेदो दी सी। क्रेदो दी सी, हाँ यकीनन। क्रेदरे यकीन करना। क्रेदो मैं यकीन करता हूँ, दिसी पॉजिटिव है, यानी हाँ मैं मुझे तुम्हारी तरफ से यकीन है, हाँ यकीनन। qualcosa di nuovo, कुछ नया। qualcosa di nuovo, कुछ नया। qualcosa कुछ, di nuovo नया।
اگر یہاں جملہ ہو qualcosa di brutto کچھ برا، qualcosa di brutto کچھ برا، اس کے بعد ہے وہ کیوں perché lui، وہ کیوں perché lui، perché کیوں lui وہ کیوں perché lui۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ dopo بعد میں کون ہے، vieni avanti آگے آؤ، credo di sì ہاں یقیناً، qualcosa di nuovo کچھ نیا، perché lui وہ کیوں، perché lui وہ کیوں یعنی میں کیوں نہیں وہ کیوں، perché lui perché non sono io، perché non sono io میں کیوں نہیں، perché lui وہ کیوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے بس صبر کرو، basta avere pazienza، بس صبر کرو، بس تم نے صبر ہی کرنا ہے، basta avere pazienza، pazienza صبر، avere ہونا ہے، basta بس تم نے صبر ہی کرنا ہے، بس تم صبر ہی کرو، basta avere pazienza یعنی اس کے علاوہ صبر کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ رویہ بہتر کرو، comportati bene، رویہ بہتر کرو comportati bene یعنی اپنا کردار، اپنا رویہ دوسروں سے بات چیت کرنے میں، دوسروں سے ملنے جلنے میں اپنا رویہ بہتر کرو، comportati bene یعنی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اچھا کرو fai la brava، fai la brava اچھا کرو، براوا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، fai la brava یعنی لڑکی کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے، عورت کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے، کوئی اچھا ہی کام کرنا، کچھ غلط کام نہیں کرنا، fai la brava۔ اس میں طاقت ہے، ha fegato، ha fegato اس میں طاقت ہے، fegato کا لفظی مطلب ہوتا ہے کلیجہ، کلیجی، ha fegato اس میں طاقت ہے، اس میں گیٹس ہیں، اس میں صلاحیت ہے، یعنی اگر کوئی کام مشکل بھی ہے، کوئی کام پیچیدہ بھی ہے تو اس میں اس طرح کے گیٹس ہیں کہ وہ یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ وہ کیوں perché lui، وہ کیوں perché lui۔ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں بس صبر کرو، basta avere pazienza، رویہ بہتر کرو comportati bene، fai la brava اچھا کرو، ha fegato اس میں طاقت ہے، اس میں صلاحیت ہے، perché lui وہ کیوں۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس پہ آتے ہیں آج اکیلے ہو sei solo oggi، آج اکیلے ہو sei solo oggi، sei solo اکیلے ہو oggi آج یعنی آج تم اکیلے کیوں ہو، perché sei solo oggi۔ کافی عرصے پہلے molto tempo fa، کافی عرصہ پہلے molto tempo fa یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں tanto tempo fa، tanto tempo fa molto tempo fa دونوں کے معنی سیم ہی ہیں، کافی عرصہ پہلے۔ کچھ خرید لو compra qualcosa، کچھ خریدو، کچھ خرید لو compra qualcosa، comprare خریدنا، پرچیز کرنا، qualcosa کچھ یعنی تم اب مارکیٹ میں گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو تو کچھ خرید لو compra qualcosa۔ nel cuore دل میں، nel cuore دل میں، دن کے ستارے stelle di giorno، دن کے ستارے stelle di giorno، stelle ستارے di giorno دن کے ستارے stelle di giorno۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں آج اکیلے ہو sei solo oggi، کافی عرصہ پہلے molto tempo fa، کچھ خریدو compra qualcosa، nel cuore دل میں، stelle di giorno دن کے ستارے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا اور اپنی لینگویج کو کافی امپروو کیا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، arrivederci۔ نئے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ۔ اللہ حافظ۔